जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि हमारी सोसाइटी में जो है माशरती मसाइल, नफ्सियाती मसाइल का बाइस बन रहे हैं। आपकी नज़र से बहुत सारे वाक़यात गुजरते हैं, आए दिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, ख़बरों में देख रहे होते हैं कि गुर्बत, बेरोज़गारी या फिर घर के घरेलू माहौल से जो है तंग आके या तो कोई शौहर बीवी को मार देता है या बीवी जो है वो शौहर को मार देती है। फिर हमने ये भी दिखा कि अभी थोड़े दिन पहले ही कराची में ये वाक़या हुआ था कि एक शख्स जो है अपने 2 बच्चों समेत उसने जाके जो है ख़ुदकुशी कर ली और दरिया में जो है छलांग लगा दी और जान से गए। इसके अलावा भी हमने और भी बहुत से वाक़यात देखे जिसमें हम ये देखते हैं कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ख़ास हमने ये नहीं देखा कि कोई छोटे इलाकों में ये चीज़ हो रही हो या फिर वो जो नहीं जानता इस बारे में। हमने ये मसाइल जब देख रहे हैं, ख़ास तौर से नफ्सियाती मसाइल का शिकार वो लोग हैं जो ये सब कुछ जानते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए और इससे किस तरह बचा जा सकता है, ये वो नहीं जानते। शायद वो इसलिए कि उस वक्त हम यही कहते हैं कि वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके होते हैं, ये तमाम सोसाइटी के प्रेशर लेने के बाद। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सूफिया सुहेल साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे जानते हैं कि भाई अगर किसी इंसान के साथ ये सब कुछ हो रहा है और वो किसी जहनी दबाव का शिकार हो तो उसे कैसे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम मानूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। अगर आप जहनी दबाव का शिकार हैं और आप कोई भी ऐसा इक़दाम उठाने जा रहे हैं या उठा सकते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस मसले का शिकार हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं इंसानी किरदार में। देखें, उसको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू होगा, वो इरिटेट ज़्यादा हो जाएगा, वो हाइपर होगा, चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर देगा, छोटी-छोटी बातें उसके लिए तकलीफ़ का बाइस होंगी। या तो वो बहुत ज़्यादा शाउट करेगा या बिल्कुल खामोश हो जाएगा, तन्हाई पसंद हो जाएगा और उसको भूख और नींद उसकी इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। जी, वो उसके रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू हो जाएँगे, तो आप समझ जाएँ कि किसी न किसी नफ्सियाती आर्ज़े का वो शिकार है। सही। अच्छा, अगर आपको ये पता चलता है कि भाई घर में होता है ना कि हमारे साथ जो भी चाहे शौहर हो, बच्चे हों, बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है तो बचपन से ही इस तरह है, इसको तो इसी तरह गुस्सा आता है, तो हम उसको इतना वो लेते नहीं है कि भाई अगर ये ज़्यादा गुस्सा करने लगा है तो कोई बात नहीं, इसको हम बहुत लाइटर उसमें लेते हैं। अगर कोई इंसान ज़हनी मसाइल का शिकार है तो अलामात और क्या होती हैं गुस्से के अलावा? देखिए, गुस्से के अलावा या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है? या फिर वो उसके अंदर पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाएगी, बेचैनी, बेसब्री की कैफ़ियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, पैनिक अटैक होना शुरू हो जाएंगे, साँस फूलना शुरू हो जाएगा, उसका दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसको ऐसे फ़ील होगा कि उसके हार्ट में पेन हो रही है, लेकिन एक्चुअली उसको पैनिक अटैक होगा। जब उसका ईसीजी करवाएँगे, तो बिल्कुल ठीक आएगी। जी, तो ये सारे सिम्पटम शुरू देखिए, किसी भी चीज़ का जो ज़हनी आर्ज़े का शिकार होता है, वो स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और फिर वो प्रोलॉन्ग चलता है, फिर एंग्जायटी में कन्वर्ट होता है और फिर वो प्रोलॉन्ग चलता है तो फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन की जो बड़ी सिंपल सी, जो लोग बात को लोग कहते हैं कि वो बहुत खाता है, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा सोना भी एक डिप्रेशन की सिम्पटम हो सकती है। जी। भूख ना लगना और भूख बिल्कुल खाना ना खाना, ये भी डिप्रेशन की सिम्पटम हो सकती है। कोई इंसान शाउट करता है, कोई बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता है। कई दफ़ा वो अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं। बाज़ लोग अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं। किसी दूसरे को मार रहे होते हैं। ये सारे जो रवैये हैं वो बेसिकली नफ्सियाती आर्ज़ा की निशानियाँ आपको समझ लेना चाहिए। जो इंसान है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो किसी न किसी नफ्सियाती डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। जी, डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूँ कि भई हम इनकी हेल्प किस तरह करें अगर हमें पता चले कि भई ये किसी नफ्सियाती बीमारी में का शिकार हो गया है हमारे आस-पास, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे घर वाले हों। आप ये बताइए कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? आपके पास यकीनन पेशेंट्स आते हैं, तो ज़्यादातर किस तरह के केसेज़ आते हैं और क्या बिहाइंड उसके आप रीज़न देखती हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। एक तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन के कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस ठीक है। जो कि अब्यूज़िव हों, सेक्सुअली हों, चाहे दूसरे अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ हों, पेरेंट्स का कंपैरिज़न कर लेना, अपने बच्चों के दरमियान में पेरेंट्स के आपस की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाना, तो पेरेंट्स में किसी एक की डेथ हो जाना, या जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, हुँ, कोई भी रीज़न होती है। सोशल स्टेटस, बाज़ औक़ात लोगों के जो हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए कोई फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, उस बात पे लड़ाई झगड़े उन्होंने देखे होते हैं। और इसके अलावा जब वो बड़े होते जाते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस में आते हैं, तो बुलिंग भी बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है। जी, वहाँ पे जो सोशल स्टेटस का फ़र्क होता है, वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। बाज़ औक़ात जो इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है मुआशरे में,
اور جو سم ٹائم نیپوٹزم ہو رہی ہوتی ہے, سم ٹائم فیوریٹزم ورکنگ پلیسز پہ ہوتی ہے. مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ وائٹل رول پلے کرتے ہیں انسان کے نفسیات کو بگاڑنے میں. جی تو یہ بڑا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. انسیکیور جو انسان ہو جاتا ہے, دیکھیے اگر آپ کوئی بھی انسان, مانو جس فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ہر وقت انسیکیور احساس کرنا شروع کروں کہ آپ انفیئر ہیں, آپ میں یہ کمی ہے, تو ہوتا کیا ہے, کیا جب انسان انسیکیور ہوتا ہے وہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. ٹھیک ہے, تو انسیکیورٹی جب بھی ڈیولپ ہوتی ہے, چاہے گھر کے ماحول میں انسیکیورٹی ڈیولپ ہو, چاہے ورک پلیس پہ ہو, چاہے ایجوکیشن یونیورسٹیز میں وغیرہ میں ہو, ایجوکیشنل اداروں میں ہو, ہر جگہ جب انسیکیور پہ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. جب انسیکیور کیا جاتا ہے تو انسان کے اندر اسٹریس بلڈ ہوتا ہے جو کہ انزائٹی اور پینک اٹیکس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈپریشن انزائٹی کا شکار افراد کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو اس کے لو ونز ہیں, جو اس کے قریبی لوگ ہیں, ان کو یہ بات ریلائز ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ نفسیاتی عارضے کا شکار ہے. اس کو لیبل کرنے کی بجائے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, اس کی بات سنیں. سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے بات سننا ہے. جی اکثر بات کرتی ہوں کہ ہمیں سننا ہے سمجھنے کے لیے, جی ہمیں سننا بالکل. نہیں ہے جواب دینے کے لیے, ہم جی سنتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے. جی اس کو سنا جائے, اس کو سمجھا جائے. اگر اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لی جائے. اس کے علاوہ میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ اگر ایک انسان جو 45 منٹس کی واک ڈیلی شروع کر دے, جم ایکسرسائز کرنا شروع کر دے, اس کے اسٹریس کے جو لیول ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. گڈ. اس کو بریتھ ایکسرسائز کر لے. یہ جو بیسک ٹپس ہیں یہ بیسکلی بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انسان کو بہتر کرنے کے لیے. ہیلتھی ڈائٹ بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے. سلیپ پیٹرن صحیح کریں. سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سائیکولوجیکل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صوفیہ سہیل ہمارے ساتھ تھیں, آپ کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اور یہاں پہ یہی بات کروں گی کہ کتنی اچھی بات انہوں نے کہی, اور ہم ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ پلیز اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, ہیلدی ڈائٹ کا انتخاب کریں. 45 منٹس انہوں نے بھی کہا کہ واک کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جو ہیں اپنے جو سلیپ ٹائم ہے اس کو جو ہے بہتر بنائیں, جس کی وجہ سے آپ اپنی جو صحت مند زندگی ہے اس کو گزار سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کروں گی کہ بھائی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے جی ٹی وی نے کہ جب بھی مارننگ شو میں ہم کوئی گیسٹ بلائیں یا ہم آپ سے بات کریں تو وہ پازیٹیو وے میں ہی ہو. تو کوشش یہی کریں کہ اپنے دن کا آغاز بھی پازیٹیو وے میں کریں اور اختتام بھی. اور آج میں آپ کو یہی بولوں گی کہ ہیو اے نائس ڈے, اللہ حافظ بولوں گی. لیکن اس سے پہلے آپ کو دیکھنی ہوگی ایک رپورٹ جو کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے, اور خاص طور سے بلوچستان میں ریڈیو کا ایک تاریخی سفر جو ہے وہ جاری ہے آج بھی. اور جب تک آپ کہیں بھی کسی بھی دور کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کا موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک نہیں ہوتے, آپ کامیاب نہیں ہوتے. تو جناب کوئٹہ میں ریڈیو پاکستان کی عمارت نے جہاں تاریخ محفوظ کی ہے, وہیں دور حاضر کی جدت کا استعمال کر کے اپنی ساکھ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ کر لی ہے. ہماری بیورو چیف بشرا قمر نے کوئٹہ سے رپورٹ بنائی ہے, آئیے چل کر دیکھتے ہیں. اللہ حافظ. بلوچستان میں ریڈیو کا آغاز کوئٹہ سے 17 اکتوبر 1956 میں ہوا. وقت گزرتا گیا اور جدت آتی گئی. آج بلوچستان میں ریڈیو پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کس طرح سے جدید آلات کا مقابلہ کر رہا ہے, آئیے جانتے ہیں. ریڈیو مواصلات اور رابطے کا قدیم اور واحد ذریعہ تھا جو ہر مقام اور ہر شخص کی پہنچ میں تھا. ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس کی اہمیت اور افادیت میں کمی نہیں آئی. سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیں. بحیثیت پاکستانی ریڈیو کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی سے 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان کی آزادی کا تاریخی اعلان کیا گیا. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی یہ اپنی تابناک شناخت کو سنبھالے ہوئے ہے. پاکستان کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں جہاں آج بھی بجلی, سگنلز اور اخبارات کی رسائی نہیں, وہاں ریڈیو کے سگنلز لمحہ بہ لمحہ اپنے سامعین کو مختلف مقامی زبانوں میں خبروں کے ذریعے بر وقت باخبر رکھنے کے ساتھ معلوماتی, مذہبی اور تفریحی نشریات پہنچا رہے ہیں. صدیقہ خان کوئٹہ میں پاکستان ریڈیو کی اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں. طویل عرصے تک ریڈیو سے وابستگی کی بدولت صدیقہ خان نے جہاں ریڈیو پاکستان کی بہتری کے لیے دیگر کئی اقدامات کیے, وہیں بلوچستان کا تاریخی آڈیو ریکارڈ بھی محفوظ کر لیا. ان کے مطابق ریسرچ کے
तलबा को मतलूबा मालूमात में मुश्किलात से एहसास हुआ कि पुराना रिकॉर्ड नई नस्ल और मुहक्किकीन के लिए कीमती इल्मी और तारीखी सकाफती खजाना है। सदीका खान ने निजी तंजीम के ताउन से रेडियो पाकिस्तान के ऑफिस के कमरे में माजी को इंतहाई सादगी और खूबसूरती से महफूज कर रखा है। यहाँ अलमारी में रखे बलोची, बरावी, पश्तो, फारसी और उर्दू जबान के स्पोल और रिप्रोड्यूसर अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जिस पर चलने वाले लोक फनकारों के नायाब गीत सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। यहाँ कदीम अकाई ग्रामोफोन भी महफूज किया गया है, जिस पर चलने वाले रिकॉर्ड आज भी अपना सुर बिखेर रहे हैं, जबकि कदीम रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेप कैसेट्स, सीडीज, यहाँ तक के यूएसबी को भी महफूज किया गया है। सीनियर प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद सलीम कहते हैं कि माजी की यादगार और नायाब आवाजों को महफूज कर लिया है। वक्त की रफ्तार के साथ रेडियो के सफर को भी तेज करने के लिए नौजवानों की दिलचस्पी को देखते हुए रेडियो पर जदीद लाइव प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।